Hello guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon sa tanan taga sa tibok Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. O diha sa Barili, Barangay Gipungan. Nata karon sa landing site ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan City. So guys, nais kayang tourist spot na guys. Oh, tanawa guys. Nice kayo. Okay kayo. Kinsay ganang mulaag, pwede ra mo musakay da sa Uslob to Dapitan. So nindot kay diri, naasad sila resort, Dakak. Pero ami kadto kayo, anay budget. So guys, shout out lang ko sa akong amigo guys sa B Travels 23. Follow nyo guys, B Travels 23. Shout out sad ko ni Almonte, Marlon Belarmusa, Mr. Junjon Himinya, Mr. Ronel Sapanta, Christopher Tanoron, o sa komigo Mr. Honorable Jeffrey Cui. Shout out ninyo tanan. Shout out o sa akong mga amigo diya, o happy festa day sa sitio Sambag, San Juan de Baptist. Shout out ko ni Mr. Junel Epe, Dodong Crispin Layam, sa tanang mga amigo na to diha. Shout out sa pamilya nako. O guys, adto na ko guys kay lukat na tag-ticket. Tanawan na ninyo guys oh. Nice kayo. Nice kayo guys. Bye bye.